Kolomkata ko bugusong ang Dinesh Dev Burma Bangalore Tiprasa volunteer team ni member. Haikan narone biskango tini onek din ni pore onek din tong kasong kuno videos rok klaya ba kuno videos update klaya ba kuno motivational words ba kuno speech opan sung upload klaya baloka. Chakang pula na chung sini jatto Bangalore Tiprasa team rok no jotno na hambai mariwa borok ni ti tabuk jotno support ni ti chung tini kaisa office खुलोगे मन का office खुलोगे तब जों kaisa organized ngi man ka तब फना कबंग मा pros and cons to tongko Chennai Tiprasa rok thansa ke tब फना असक फाइबे को but खा खलायो दति न तब बसकांग फाइबे ने नुगुइ तंग कबंग मा बर रok तब का donation rok रना start लाइका contribute लाइरा लेने start लाइजा no लाइना हमबाय borok no je donation rना je contribute लाइना रना जतना हमबाय मारिवा जतना खुलम माने তাই খাবাই হামবাইরিও তিনি বিসিক তো সালানিয়া বাট বিসিক তিনি নিজে টপিক যে নাং সানানে মুচুংমানিকে পুরা ত্রিপুরানি বাগে সিনি পুরা ত্রিপুরা সারকনি বাগে সাইমন गोबां बर रक तो yang ni videos तो हाइनो नायो गोबां videos yang थैलाय थांलायनि तो गोबां videos उंलाय नुगलाय viral ngai थां किन्तु मो हाय videos रक गागा सक viral इंगा बा सक views इंगा आबरनो तो संखा बायनानि थांगिया जे नुकसाक जे नायसाक जे नुकनाय रक फना खासे tung jenuk na rakfana spread flighty tini chung sanane mujung mani ang specially sanane mujung mani hinke Chennai Tiprasa sarok o man to semiksi sung duita case khanaga duita case death case train accident ngai thimani death case duita ngai thanga o masa semino just last week ano kaisa Orisha o accident ngai thika te kaisa mia accident ngai thiuka मिया 5 तारिख नहनि मानका 6 तारिख नि फुंग रो 5 तारिख नि दिपर फनंग खाना माइके संते केसा विजयवाड़ा व ते केसा खनावका टाकार जलानि पुस कांगो थानाय सप्ताह थैने इंके तो जम्पुइनि बरक सामुं ख्लायनानै फाइथिनि व ट्रेनि केसा तो बाखलाय थेखानै खबर मानमानि ते केसा के ताबक मियानि जे खबर जे रिसेंट थैनायनि खबर हंके कलाई थैमानि बाबुम थैका थैका आमत सं एक्जेक्टली साइमानिया तब आ जगह जों जे yang inquiry बा yang खबर नालाय माने यागलो साइमान का जे ओ खरंनि थैने रक ओ खरंनि न मानसिक संतुलन बरंनि माइंडसेट प्रॉपर या बा बरक बखा दुदु मुद्रु उंसाक बरक रक बा बखा शांति के तंगने बरक रक या बरक से फाइमानि आमति हाय बरक रक से फाइ ट्रेन नि एक्सीडेंट के थैका बा ट्रेन नि क्लाइ थैका बखलाइ थैका आमा राखमन अंखा आं सानामु जोंमानि इंगे Chennai Tiprasa रकनो जे tabuk tripura tongne ro phatar haste phai samung khlaine ne bago wan sukne borok no nang sanamu chung te nok no borok rok bo saimano nango o kok no kichung bahai ke o step no nana nang ba bumte ke chung phatar haste thangai phai samung khlaina ne ba wan sungnani phai bo bumti preparation of phai nang awrok chung jotono saimano nang awrok to chung salaye no tabuk je puila thanai saptari no sukang rom gra siwono bo morok to chung nalia but jumpo area ni amang sing sairi shono jo bobo phaika je khon man man etei bobo kaisa kisa mentally disturbing jak borok bo phaipuro to khushi khushi ne phaiga but olo ke bani mindset tamong ka bo saiman liya bo bumti situation ge tam wan so ge train baklai bo ni langma chonai nangkha but je saiman bani te ge bani mindset proper ya ba kisa mentally disturbing jak borok o jagao tabo boni to kosto pai thanga bo to langma choi bini kosto pai thanga bini jibon ses pai thangi tabo bini logyo bini nok ne borok na bo onek jangjal eklangi thanga samu kobang mare eklangi thanga tabo nok ne borok to saimano je norok joto borok je phatar hastio phaine rok joto no samung klainani ranga jinani ba poribarni bagai mungsajak ajinani ninde phainani wan so be phailayo but ang koina mo chungo je norok ni mind jodi stable ya norok jodi mind by mentally disturbed nga ke please norok nok ta ang khordi ba amti ke father has to phai kono samong klaina ni ta wan sok diskang nok ni borok no bo sana mo chungo norok phainani rohna ni skang bora discuss klele de ka hamke wan sok di je o borok phai bo mentally strong da ba bo nok ni borok ba khagai samoro da klaima nei no amo har bo wan sok lai de amo hairok ni ti nasik lai joto dik tin ma nasik lai nei chung sudo khaksa digi simigia je chung ranga jina nangnai poribarna chalangna bagai ni chimi chung wan sogei father haste phai bo chugya
फाइमन यागोलो बो पुमतिके ख्लाइ माननाय बाहायके माननाय बा बो तिरे तिकिनो बो तंगै de mano nokni bihik busabe khagui ba buma bo habai kaglai hasalke tongoi de mano samungro khlai mano mind disturb dang no ba dukho na nangjano khatang jagoi da samungro khlai me ang no amo hairong bo wan sungna nangnai tei bo oro phaimani yagulo ong hoi samungro no khlaiei arni kosto no soide mano maiya amo hairong bo ma wan sungnai tei oro phaimani yagulo bo buibe tongna derung no contact da khlai tongna rung no ba kaham kereng khe da kokrok sawi coordinate khlai communicate khlai tongoi da mano amo hairong bo ma wan sungnai so ang sana musung mani ke sudu je phaina musung nai borong na simige but borni family borni poribar ni borong no bang sana musung norok jese pano father haste o phai samong khlaina ne bagi wan suk angke skang discuss khlai lady nok ni borok bo discuss khlai lady ni mentally mind set da ang ya amo wan suk di nung phaimani yagulo o kage je tongmano ba khatange je tongno amo hairokni wan suk ta phaidi tabu যে লাস্ট উইক যে থিনাই বতো যে খানামানে থি মেন্টালি অনেক ডিস্টার্ব লামা অডেগো ফাই নক থানা মুসুং জাখানি সাও বা কিফিল থানা মুসুং জাখানি যে বিন লগে সং বিন লগে ফাইনে রক বরক সাবাইখা কিফিল থানা মাং মুসুং জাগে থংসিও খাটাং জাगे হেনে মানে আমো হাই কমজোর দিল কমজোর বখা গনা বখা যে কমজোর উং জারক প্লিজ আং নরন কয়জাও ফাইনালি তা ওয়ান সোগ্রাডি তাবক ফাইনাল নেই বনরক যদি ফ্লাইট বে ফাইমান ওকে ফাইডি আং অলওয়েজ নো রিকোয়েস্ট খাইও সাইমানো যত নো ক্রাইসিস দङ যতন কষ্টকে দङ যে ফাদার হাসো সামু খাইনা ফাইনে রক তবে হেন যদি ফাইনাল এঙ্গাকে ও 2-3 দিন 4 দিন নি লামা রমে ওই যে জায়গা এয়ারপোর্ট গানা যে জায়গা সিটি গানা আ জায়গা ওনো ফাইনানি চাইতক দি সেকেন্দ্রাবাদ হাসাল টসাল যে জায়গা ও ফ্লাইট থাঙ্গিয়া যে জায়গা ট্রেন বা সিমিং থাঙ্গি মানো কষ্ট খলাই 2 দিন লামা বা 3 দিন লামা ত্রিপুরানি সিমিং আমতে হাই জায়গা রাও থানানি তা ওয়ানসুক বাইদি ওয়ান সুকমানি ইয়াগুলো বনরক যদি আঙারা থাঙো আনি কোনো গিয়া আং স্ট্রং লনো আং স্ট্রংলি নে যত কিছু কাম খাই মাননাই যত মানে কমিউনিকেট খাই তং মাননাই হিনিরে ওয়ান সুক আংকে ফাইদি শুধু আরো সামং মানি তং খরচ বরং নরনো সাহারো আরাম সে 10,000 15,000 বেতন রাই তংই চাওই মাসিং বাই উংগিয়া आं सेम कक आगेनि सिमनो रिक्वेस्ट बो खाइ फायो जे सिनि तिब्रा सारक फादार हास्टे तंगनाय रक प्लिज नरक सामुं खाइने फाइगांके सिटी बिसिङनो सामुं खाइनानै चाइथकदि सिटीनि हासालाव सामुं खाइनानै तावान सकदि बिकज बिपद आपद नgi थांगा हांके निनि गानाव सगायना निते आनि तिब्रा सारक अनेक अनेक कष्ट अंगु ताबो हायद्राबाद नगै तंग गोबां मानो खालायो तंग बरक जे टीम सनामका जे सिटीओ तंगनाय रक सिमिक ता टीम सनामजा किन्तु सिटीनि बायरे तंगनाय रक फाइमानिया बिकज हायद्राबाद बो काइसा कटर मा बिराट कटर मा जागा तेलंगाना काइसा स्टेट अफ गोबां मा जागा ता आंध्र प्रदेश जे विजयवाड़ा एरिया अफ तंगनाय रक बा जतो गोबां मा एरिया सिन तिब्रा सारक तंग किन्तु साव बो एरिया तंग केनो केबो केनो के सिनि लाया बा साइमान लाया बक्सा बक्सा सेम एरिया तंगै फाना सिनि लाया आं साना मुसुं माने हिंके नरक जे जागा फाना तंगदि ग्रुप के तंगनानै चाइथकदि सामुं ख्लायनाय जे फायो ओंखार सामुं ख्लायदि आजिना फायो आजिना फायदि नरक हासालो सिटीनि बायरेयाव तंगैबो सिटी बिसिङाव तंगैबो ओ सेम आजि मुंनो माने मानो सिटीनि हासाला थांगै ताइ 1000 गायसाबो 2000 एक्सट्रा माननाय हिने वान सुगे थाङै सुगिया ओवरनि फेसिलिटी बो नायदि नरक आजागाव मेडिकल फेसिलिटी द मान पुलिस स्टेशन बुजक चाल नंबाय आमरा हाय आम हायरक बनो जों मानासिक लायनाय ताबो बेंगलुरुबो आमतैनो दङै दङ गोबां मा बर' रक दङ बेंगलुरु सामुं ख्लायनाय रक बाट गोबां मा बर' रक बाक्साबा हासाला दङ बाक्साबा गानाव दङ बाक्सा सिटी गानाव दङ बाक्सा सिटीनि अनेक हासाला दङ ও सिटीनि हासाला दंनाय रं आं कयना मुसुं नरक जखनते बिपद आपदं फुरुं गांखाय नरनि नर इमिडिएटली हेल्प सगैया ताबो तो जों बेंगलुरु तिब्रासा टीम तो मोटामोटी स्ट्रंग खा मोटामोटी टीम बिल्डिंग खा Bangalore just one problem kanka immediately khoroksa sogoyo but Bangalore hasala tongi jodi nung kono problem ngi tong kanka ni naro sogoyo ne onek kosto obang borro call khlaiga je hasala tongi rong ang ta umti jaga tong umti problem tong ano phaina phai kredi rokhne umti jaga rong khoi keu khana thangin hanani সম্ভাবনা করি পসিবিলিটি করি আম হাইরংনে অ্যাভয়েড খাইনাयनि बागै ताम खायना नां सिटी बिसिङाव हाजार हाजार चाकरि दङ हाजार हाजार सामुं दङ नों जे सिटीनि बायरे सामुं खायमानि हायना सिटी बिसिङावबो दङ যদি আমা হাই সামুং করি ফোন नों सिटी बिसिङाव जे सामुं मान माने 10 12,000 15,000 18,000 जे बेटन मान माने को खायदि बाट सिटी बिसिङाव खायनानै चाइथावति सुदु 1-2,000 एक्सट्रा मान नाय हेने नों सिटीनि बायरेयाव थांदि आमो हांका आनि कयमु
same thing je Hyderabad tongnai rokni bagabo same koimung Chennai tongnai rokni bagabo same no koimung because Chennai bo birat kotorma Baksa city ganao tongo Baksa city ne onek hasala tongoi tongoyo je jaga ote onya Tiprasa rok sikari Tiprasa rok jodi samung khlainani bagai phatar hasteo phaikai norno koyo please norok city bisingono samung khlaidi and group khai tongnani chai tokdi je jaga Tiprasa tongo a jaga no tongnani chai tokdi je jaga o Tiprasa rok 10 jon anse bisik area o bango a jaga no tongnani chai tokdi Kerela bo tongo kwbangma Kerela bo amte kena hasal no samung khlai tonglai be ne kwbangma tongo sini laya bo tongo contact kari bo tongo ta Kerela bo je tongnai rok bo group bo ko ekjon ase no 20 to 25 jon angkhana Hyderabad ongkha tabuk 50 jon moton kakha group kaisa je tabuk nukmani tei Chennai bo tabuk hase 20-25 jon asi contact tongko but abun sai to ungya tabuk sin Tiprasa rok one sung na tamni bagang group bo tongnai ba tamni bagang te oni borok bai contact tongnai rok khoni pano one sung baksa borok bo one sung ang bini help nangya ang nus nangya ang jis pano thangbana ang nijena handle khlaimana honi pano one sung baksa rok ba group bo join khlaya tongo ba kerngai tongya tongo te baki Tiprasa rok ba te ke ba Tiprasa rok bai amo hai borok nang koina mo chung rok je jaga phan tongdi chung sini Bangalore Tiprasa ni Facebook page o joto state ni no WhatsApp group post khlai rejak Bangalore Tiprasa ni no Facebook o naitu khangke nor joto no tabuk to dunia o joto no Facebook thangnai rok mama Facebook khlainai rok mama amo hai borok rok joto nang no koyo je nugi tongnai rok father hostel je tongnai rok specially tabuk je build khlaijak Kerala Karnataka to Bangalore to Chennai and Andhra Pradesh Hyderabad o team rong ni joto WhatsApp group no chung sini Bangalore Tiprasa ni Facebook page o rujak so norok je state o tongo a state ni group o thangai join khlai di khlaimani yagulo bo o group o haino nangno ya kok rota salai di nangmani kok salai di samne thani help tong ba samne thani help nang amo hairok naile amo hairok kok salai di samne thani se samung tong hangka ba o samung kemni thani samung tong samung bo group o post khlairi manu kebo samung nangai tong hangka o group no post khlai manu amte samung nangai tong kebo help the klaiman mania ani chung o group o text khlaile man layo contact tong man layo Tiprasa kising Tiprasa tabuk to emonia je sung sinina no nango je face to face sinina nango ba bumung ba sinina nango honi to khri but chung je ja phan tong ni chung sinilai kok salai tong manu ama ke pano chung connection ma tong nai to bongke koimung ke sudu is city bisingo tong nani try khlaidi joto jaga o je tong naro city ni gana o tong nan try khlaidi je airport by bisik chalia je gana gini police station ka ba hospital gana ama hairok jaga ro tong nani chai tok di tabuk nugui tongo Chennai ni team to just starting borok to tebo build up na nang or to ke leaders kari khu tabuk ang to group o tongo but leaders no sabno chongnai abu taw khono saimania khu because ke phana buskango phainai kari khu je ang leadership na namu chong hone Andhra Pradesh to alada ngai tonga Vijayawada o to tak sabo tong saimaya but Hyderabad ole mota mota tong bayo Hyderabad hambai ang sini takok Bijoy Devarman hambai mario buskango phaimani bagai je bo leadership ya chagai buskango phaiye tago Hyderabad Tiprasa Thansa na khulongmani bagai same way Kerala obo tongo tak Tiprasa Kerela Tiprasa Thansa nei borok kaisa team sanamsa ajaga wang tongo grupo ajaga obo leadership tong yakho but motamoti contact or tong lai amotang nogoi tongo but tabo hongke tebo hazar jono borok tongo saimono Tiprasa rok Bangalore Hyderabad Chennai Kerala o joto jaga no hazar jono borok tongo kintu grupo tongle rokle 40-50 jona ba sini Bangalore Tiprasa o simiksi 400-500 jona kazak tai baki state ni to asa bangya kho to ang koina mu chungma ni ken rok please buskang phaibe di je bising besara tongne rok buskang phai group o join khlaidi Facebook o thangai naitok di Bangalore Tiprasa na jaga o thangai naitok di bo jaga WhatsApp group ni link rojak tong amo to je tongne rok ni bagai sai tong tabo te oise phir ko phaisi bono je father hostel phaina rok ni kok father hostel je phaina mu chungnai rok phaio baksa khanao je o sini parani borok bo haike thang samung khlai sak aji wi tong ang bo mu chungo nei thingno nang mu chung phana ni mind set ni mentally fixed tong jagya ba set jagya ba ang khlaina mu chung sugone khaisina hini phana phai angat please ta phai ba kirot tabo because amo hai case mu khana mu chungya tabuk je death case ng thangmani to onek kosto ngai to man nai je deal khlain rok onek kosto man nai
borokno to sung je Tiprasa team tongnai rok tak Hyderabad je tongnai rok Vijayawada o thangai rohornani go shuboni dead body no aboni bage busu cost nang aborok bo nairi amorok bo nangai thango tabo kaisa dead body father hasni rohornani ingka kwbangma khorcha nangai thango baksa family effort khlaimano baksa family effort khlaimania kwbangma rogi ngai phai thainebo tongo Chennai bo kwbangma phai theinebo tongo Bangalore phai tong kwbangma amtikena tongai tongo rogi ngai baksa theine baksa khobor maya rok bo tongo तो आमर तो जे इंडिपेंडेंट फैमिली जे क्या बने हेल्प नांगे आम हायर फैमिली रंग फाइ सिरिंग सिरिंग बरनी सामंग पाइने बरक लांगे थांगो बाबा तब लास्ट वीक जे ओरिसा थैने बनि तो फैमिली मेंबर्स बनि डेड बॉडी नत लांगे थांग मान लिया बिकॉज बरनी थानी असक रेवेन्यू करी असक फंड्स करी असक रांग करी ने बगे सो फैमिली मेंबर्स फाइयै बनि फैमिली नक बरक ओरिसा जरा फाइयै फाइयै बिनि बॉडी नो ओ जगह नो क्रिमेशन खाइयै से बो माथांसियो सो पुसुक दुखी तो बिनि बगे वान सुगिने जे बो बिनि थै मानि जरावै फानो बिनि डेड बॉडी त्रिपुरा हास्टेव सगैलिया बो जे जगह ओ थैके आ जगह नो बिनि मांगा थै सकजांना नाखा दाबो विजयवाड़ाव जे थै थांनाय मनिसु तागारजलानि जे मनिसु बो थै थानाय ताक बिनि तो फैमिली मेंबर्स ऑफ से साइमा मरति बरो बो वेल टू डू या बा अनेक क्राइसिस चलिने बरो बरक तो रां अरेन्ज खालामनो मुचुङो जतनो नायनो मुचुङो बिनि डेड बॉडी नो बाइक लांया आं कोइनो मुचुङो जत तिप्रासा रक जे फादर हास्टेव फाइने रक नो कोऑर्डिनेशन तननि बागै बैंगलोर तिप्रासा वॉलंटियर टीम नि कैसे नंबर तंदी हैदराबाद टीम नि कैसे नंबर तंदी चेन्नई नि तो तब केमनो सं लीडर चंगमाया खु केरला बो सं केमनो लीडर चंगमाया खु सो आ जगाओ दातिने चंगनाने सं चाइतक मानि यागलो सं जतनि नंबर पब्लिश खालारि रिबोनो तो इसे फेसबुक तो नो जतनि नंबर बन कांटेक्ट खालाइनो फाइदि फाइनानि इंका अंके सामुं खालाइनानि बागै वनरक फाइप्रुओ जे बरक बै कांटेक्ट नgai फायो अब बरक नो फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी नाना नांनाय नरक फाइ नरक ओ जगह फाइ या सकनाय बा या सक जागिया बरक आलादा कक नरक जदि आगे फाइजाक तंगो ओ जगह थाना रंगो तो काहाम कक तब अंके नरक जदि कुन फने सियांगे सिकां कांटेक्ट खालाइब्रै दि जे हैदराबाद तंगनाय टीम रक फने कांटेक्ट खालाइदि Bangalore तंगनाय टीम बै फने कांटेक्ट खालाइदि Bangalore फाइ तंगो हैदराबाद थांगा हैदराबाद टीम बै कांटेक्ट खालाइदि जदि चेन्नई थाना इंगे नोंसोंनो कांटेक्ट खालामनो Bangalore तिप्रासा टीम नो बिकॉज Bangalore तिप्रासा नि टीम नि यागो चेन्नई नि टीम नि नंबर्स बतंगो केबो लीडर करिबा तो केमने नंबर नो पब्लिश खालाइरि मानियाखौ आबो जों दातिनो चाइटक नै पब्लिश खालाइनानै खाख्लायो जे कैसा स्मार्ट पर्सन बा कैसा मुचुंनाय बरक से सिनि तिप्रासा मा हेल्प खालायना मुचुंनाय बरक बसकांगो फाइ लीडरशिप या चक फायना हने आं खाख्लायो दातिनो तावा जों नासिङै तंगन आबोनि यागलो बिसिक तो जों कक ब्लक लाइने थांगिया तमै अलरेडी कलक मां थांगा बरक नायांगै थांगो तो फना लास्ट कक अरना पाइ थागरि ओनो जे प्लीज नरक फादर हास्टेव फाइनानि सिकां कांटेक्ट तंदी जत बाइनो जे लीडर्स तंगनाय रक जे हैदराबाद तिप्रासा टीम वॉलंटियर टीम बैंगलोर वॉलंटियर टीम बरक बाइबो कांटेक्ट तंदी जत बाइनो कांटेक्ट तंदी आबोनि यागलो फाइदि फाइमान यागलो बां बरनि हेल्प रक नांगला फ्यूचर अब हनै खागे रक तंदी ताबु जे तंगनाय रक न बां कोइना मो चुङो नरक प्लीज बसकांगो फाइबिदि तिप्रासा रक फाइबिदि जे ओ वीडियो नो नाइ तंगनाय रक शेयर खालाइदि आं ओ वीडियो नि डिस्क्रिप्शन यूट्यूब नि ओ वीडियो नि डिस्क्रिप्शन आं पूरा WhatsApp ग्रुप जे तंगमनि चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद केरला नि WhatsApp ग्रुप आं वीडियो नि डिस्क्रिप्शन शेयर खालाइरि बनो अनरक वीडियो नि माध्यम ति बनरक सुनो जॉइन खालाइमानो तो आं कयो जे बैंगलोर तंगनाय बैंगलोर जॉइन खालाइदि जे हैदराबाद तंगनाय हैदराबाद जॉइन खालाइदि जे चेन्नई तंगनाय चेन्नई जॉइन खालाइदि एंड जे केरला तंगनाय केरला जॉइन खालाइदि जत ग्रुप जॉइन खालाइनानै ता चाइतकदि जदि आम देखि के नुगै दंखाय आं पर्सनली नोंबो कांटेक्ट खालायनाय बा ननो सोंनाय नों बो जागा एक्जेक्टली तंग नों आ जागा तंगके ननो आ जागा ग्रुप सिम तंगनाय अयनो ग्रुप नि डिलीट खालाय हरजोंनाय डिलीट खालाय हरजों यागलो चाजागे रक तांगदि आबोनो सों नायलायनो तामनिके जों आबो एवॉइड खालायना नायो बम देखे जों सिनि ग्रुप जोंनो पीसफुल खाय जों कन्वर्सेशन तनि मान अमो हायरक से जों नाय तंगो सो अमो हाय ग्रुप नि कन्वर्सेशन जों हेल्थ दिखत लांनाय बागै अमो हायके जों ऑर्गेनाइज खालायजाक सो तब बैंगलोर तिप्रासा तो जों रजिस्ट्रेशन मानखा रजिस्ट्रेशन खालायनाखा त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन होननाय सेम वे हैदराबाद जों दातिनो रजिस्ट्रेशन खालायनाय
Chennai Kerala bo chung try khlainai jesik dati group ngai mano jesik dati ajagao leadership bak khoroksa basawai mano abuni yagolo chung ajagao bo registration khlainai haike chung jini Tripura People Foundation je tongmani no chung o jagani bisingtui spread khlairi as a branch in Hyderabad, Chennai or Kerala. Abune bisingtui chung branch khulogari riwano instead of mane alada alada ka khulok mani sai kaisa kana khulogoi chung joto jagao no pini riri mano as a branch office ne. So head office tongana Tripura People Foundation head office tongne Bangalore awan pore chung Hyderabad, Chennai, Kerala o chini branch office khulogoi riri mano registration ni bagai bo chung joto jagao no register khlairi ri mano. So asuna tahu song khak layo norok buji bai na ne ane kok no so de buji atong kan norok please comment khlaibedi comment box comment khlaibedi description no naina ta pokri je phatar haste tong nai rok o jaga o description no nai khang ke WhatsApp ni group mana no WhatsApp ni group o join khlaibedi ammonia nang WhatsApp ni group o tong nai nang mung sa grana nang nai amo haya but contact tong lai ni ba krungi tong lai ni bagai se so group no sanam lai so o group o join khlainai chaito bodi je phatar haste tong nai rok jane jane state tong nai rok asuna jotorno khulumka tapo bok song ang Dinesh Debroma tewese saw Bangalore Tiprasa volunteer team ni member ধরনা হামবাইরো তাক জরাতে সুনো লগেরি তংমানি বাগৈ খাখলাই নরক চুংনো আগে বম থেকে লগেরি থাংনানি নরক চিনি ইয়াংতে কোনো টপিক তুবরনা মচুং বা সারনা মচুং হবে চুনো obviously নরক গ্রুপ অরনি কমেন্ট আপন মেনশন ক্লাইমন হাকে আনো পার্সোনালি নরক মেসেজ ক্লাইমন চিনি Bangalore Tiprasa volunteer team ni WhatsApp number angkha 8088028601 8088028601 তো বেলেন হামবাই খাকলাই জদন কাহামা তংবাই হেনে কাহামগন তংবাইদি কোনো প্রবলেম কাকে হেল্প সারানে তালাসিদি বা কেবনো জানাংনানি তালাসুদি জদন হামবাই তেবেসা খুলুমকা